Hello mga kalanog, kumusta na sab kanyong tanan? Shout out sa tanan magkaigsunan sa mga kaiglesiyahan. Atong nabisitahan sa rugay ng mga panahon, wala na nato ni tagsa-tag sa mga mga kalanog diha sa atong mga kaigsunan diha sa Kauran. Brother Father, kumusta kanyong tanan diha? O maghinaot ko sa tanan pud mga kaigsunan nga nakatambong sa SSD no, sa MBC. So ang uban na enjoy, ang uban pod nag-uol. Kay doon na po yung nanguli nga nga disgrasya. O sama sa atong mga kaigsuonan nga nanguli sa Kiamba ni adtong gikan sa MBC. So makasubo mga kaigsuonan, una pa koy nadunggan nga padulong pa lang sa MBC, ang driver napatay, di nato kay naklaro. Pero usara gyud ang tumong katuyuan ini alang sa pagpalig-on sa atong espirituhanong mga bahin mga kalanog. Napog kunoy nagbiyahe pa dong sa Tacloban, unya na disgrasya pod, no, wala na nako nakita na mga hinigugmang mga kalanog. Usahay ang mga panghitabo ni ana makamugna tag mga pangutana ngano man nga na inana man ang nahitabo nga gikan man unta sa tigom, no, gikan unta sa pagtuon. Usahay himuon na tong dahilan nga maluya ta. Pero mga hinugmang mga kalanog, akong isulti ninyo nga kining tanan moadto man tag mga meeting, mga katiguman, mga unsa man atong tampungan alang sa pagpalambo sa atong pagtuo, dili ta exempted sa mga disgrasyang mahitabo. Ingon ni Job 16:11 sa Job, may panahon nga ihulog kita ngadto sa lapok matud pa niya. So bisan pag nag-alagad ka sa Ginoo, moabot gyud ang panahon nga mangayon ana. Pasalamat lang tagyapon sa Ginoo tungod kay ang tanan nga mga butang kini maoy usa ka kabubuton sa Dios, no? Nga mahitabo gyud sa kinabuhi sa usa ka tawo. So pahilon na sa mga kalanog, shout out sa tanan gyud nga mga kaigsoon, di man ako mausa-usa. So mahinaot ko nga naamo sa maing panlawas, naamo sa Kapiskay, nya na ta sa bulan sa June, hapit na kita matapos, no? Gamay na lang pod nga mga bulan, mahuman na pod kining 2024. So mahinaot ko nga naata sa kakondisyon kanunay. Magniwang man itong panglawas, munta manghinaot ko nga motambok ang atong espirituhanong mga bahin, no? Sa atong kinabuhi. Okay, Sir Roy Rosiro, dyan po sa USA. Maraming salamat po at sana ay nasa magandang kalagayan kayong lahat sa oras na ito, no? Sana makita din ninyo itong video ito sa ating munting channel. Rex Apalanog sa Gugma sa Diyos. Maraming salamat po sa walang sawang suporta nitong ating ministry. So next month siguro si Roy pupunta kami sa sa Occidental, Santa Maria. May appointment na naman tayo doon dahil sa utos ng Diyos na dahil gagawin natin ang habang may panahon pa, i-share natin ang good news sa ibang mga may ibang lugar dito sa buong mundo. Dahil dito kami sa Pilipinas, dito rin lang kami pagalagala sa lugar ng Pilipinas. So nini nga takna mga kalanog, pahiluna kay doon na kitay isyu na sab nga ato nga tubagon. Kabahin ining mga argumento sa uban nga mga pundok nga nagpaluya sa mga kaigsuunan, no? Sa bagay nagtuo kung wa mo maluya niini. Apan ang bakak manggod kung balik-balikon mahimo ning tinuod mga kalanog, kunya mawala tong tinuod, mapulihan na og dili tinuod. Mix na siya, no? Nay katunga tinuod, nay katunga dili tinuod. Na ingon ang 2 Santiago, mutuman kas kinatibuk-an, palpakon nimong usa, mahimo kang palpak sa tanan. Nya kining isyu mga hinigugmang mga kalanog, walay laing giatake sa mga kaaway sa Dios. Kini ra yung duha ka pundasyon sa ilhanan sa Dios, kining kabahin sa igpapahulay o kining sa pagkaon. Mao gini ang pinakamin. Ano man daghan man nag-alagad sa Ginoo, ang uban nga porsyon sa kasaguan nangatuman, pero kining duha mao ni kalaban gyud kay nila ambot ug ngano man kay lami manggod ning gidili. Manang Pilipos 3:19 nga si Pablo, ang ilang dangatan kalaglagan kay ilang Dios mo ang ilang tiyan. So sa napo kasugo, mangutana sila nga asa man kuno kining gidili ang pagkaon. Wala man diha na po kasugo. Pero wala sila kay balo nga na-indicate kini diha sa unag yung sugo, dili ka magsimba og laing Dios sa tubangan ko. Ang pinakaunang Dios nga gisimba sa tao dili ng mga larawan ulahin na ng mga Katoliko. Kay sa ako nahibalan mga 16th century diha na ni nang gaw ni pag-anhin nila ni Magellan dinhi. Ang unag yung nahimong Dios sa tao mga kalanog
Ano man? Kay bisan basta naman sa Eden, ang Dios ningon kaon mong ini, nya kini dili ni. Pero ilang gisupak ang Dios tungod kay gikambyo sa ilang tiyan. Mao nang pinakauna, mao nang sa unang sugo nagingon dili ka magbaton og laing Dios. Nya, dili ka magkulit. Kanang pagkulit mo na ng mga larawan na. Unya kining Dios nga pinakakuyaw, kining tiyan tanawa ang mando sa mga pangulo. Mo ni pinakakuyaw nga Dios. Wa ko makuyawi anak Santo Niño, mga San Miguel, mga sana ngawan. Kay di man na tinuod, naingon pa nila, kini kuno representantes mga butang tinuod. Lagi pero imong hunonaon patay na. Ano man di man mulihok, di man kakita, di man kadungog, di man katanaw, di man kasimhot. Wa may mabuhat. Mo nang Jeremias 10. Dito nga ang tinuuhan ini mga tawhana walay kapuslanan kay nagkuha sila kahoy gikaslasang gilansang pakang unya giayos nila unya ilang iprosesyon ilang ilakaw kay di man kalakaw siya ayo mo kahadlok ini kay di ni kabuhat og maayo di po ni kabuhat og dautan. Ang pinakakuyaw mga kalanog kining Dios nga naay tiyan nga mukaon kay mao ni mosulti sa agitas kamatuoran. 7:28 Jeremias, diha silang baba giputol ang kamatuoran. Mao ni kuyaw kining naitian nya mukaon. Mao ni delikado kay nga Dios. Muna karon magbantay ta maayo mga kalanog tungod kay ikaduhang Korinto 11:13 ngadto 15 kung imong tan-awon adunay mga mini nga mga apostoles, apostles. Unya sa ubos na apoy mga ministro. Si Satanas nagsulob sa pagka manulunda sa kayag. Di pud kay bulungan iyang mga galamay maupoy gibuhat mangilad. Mao nang si Pablo nagpasidaan. Galacia 1:6 ngadto 8. Ningon pa niya, magbantay kita kay doon ako ni mga taong kalit mi balitok ngadto sa laing maing balita. Mi balitok ni bali ang utok. Ang maing balita gyud nga giwali ni Pablo aduna gyud kinabuhi human sa kamatayon. Bisan pag nabagsak ang tao tungod kay nailad lagi kaon, mao ni hinungdan nahimong Dios ang tiyan. O bitaw nang bandrong nga nagapost nagtan-aw ko murag naluoy biya po